Jackie. Hey, Jackie, nice to see you. Hola Jackie, qué gusto de verte. It's great to be with everyone tonight to launch this great new product into the Mexico market. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta noche en el lanzamiento de este nuevo producto. So I love what Jackie said at the beginning, the fact that this is a product that's not just about weight loss. It is about weight loss, but it's a very different way of thinking about weight loss. It's a way to help people get more fit, which means they're losing fat and maintaining muscle. And it's also a way to help people feel good while they're doing it. Me gustó mucho lo que dijo Jackie al principio, de que este producto no es simplemente un producto más para ayudarte a bajar de peso, sino que también te va a ayudar a mantener ese nivel de músculo y bajar grasa y estar fit. One of the big problems with the weight loss category is that a lot of the products are based on stimulants, right? Which can do an okay job of suppressing your appetite, but they don't do a very good job of helping you with appetite control and fat loss long term. They sort of wear off after a while. La categoría de este tipo de productos, la mayoría están llenos de estimulantes y no incluyen ingredientes que te van a ayudar a bajar tu apetito y sentirte con energía sin esos estimulantes. And a lot of times with typical weight loss products, you don't feel very good while you're doing the program. Most people will say, I'll go on this product so I can lose some weight, but I feel terrible and I can't wait to get off of it. And we wanted to completely change that story. Y la mayoría de las personas que utilizan este producto no lo pueden usar por un término largo porque no se sienten bien. Entonces nosotros con este producto quisimos cambiar eso. Queremos que realmente se sientan bien holísticamente. So let's go to the next slide so you can see what our approach is. Our approach is to take weight loss and think of it in a completely different way. Think of it the way the mental wellness company would think about it. Queremos hablar de el bajar de peso de una manera diferente, no de la manera que la mayoría de la gente habla. Queremos hablar de la pérdida de peso o de regular nuestro peso de una manera basada en bienestar mental. And what Amaré been focusing on for a number of years is how we can use the microbiome, the bacteria in our gut, to change how we feel. And now what we're doing is using the microbiome to change our ability to lose weight. Por años, la ciencia de Amaré se ha basado en el eje intestino-cerebro y lo importante que es nuestra microbiota. Al equilibrar esta microbiota, nosotros nos vamos a sentir bien mentalmente, pero igual de esta manera queremos utilizar esa ciencia para poder manejar este metabolismo y bajar de peso. And so for a number of years now, we've been talking about how the microbiome can have an impact on your mood and your energy levels and your mental focus. And now we're using the microbiome to positively impact your appetite and your metabolism and your inflammation and all of these things where when they're out of balance, they can really make it difficult to lose weight. Como decía, por años hemos hablado de la importancia que tiene la microbiota en cómo te sientes mentalmente, físicamente, tu humor, pero de esta manera basada en la microbiota también podemos saber ahora por medio de la ciencia que influye tu apetito, la inflamación y por eso te va a ayudar a tu metabolismo. And this is a really different way of thinking about metabolism. It's a different way of thinking about weight loss. If we can get your microbiome back in balance, that can really help you lose weight. Si podemos equilibrar tu microbiota, realmente te podemos ayudar a bajar de peso, porque como expliqué, esa microbiota tiene un impacto muy directo en el metabolismo. Let's go to the next slide. So what we did was we gathered together a number of different ingredients that work on different signals around weight loss. Lo que hicimos aquí es que tenemos diferentes ingredientes en los que cada uno trabaja con la señalización de diferentes, digamos, hormonas o la señalización del eje intestino-cerebro.
There really isn't anything like this on the market. We use 4 different ingredients that have more than a dozen clinical trials around it. And we put that into one formula that can really impact all those different signals that will encourage your body to release fat versus store fat. No hay nada como este producto en el mercado. Estos 4 ingredientes tienen, cada uno nos van a ayudar a esa señalización de la que hablaba para que te ayuden a no guardar grasa y te puedas deshacer de ella. But so you can see the label here, but I want to go to the next slide so you can see a little bit about how it works overall. And then we'll go into each ingredient in a future slide. Les voy a enseñar aquí un poquito acerca de la etiqueta y vamos a hablar un poco después de cada uno de los ingredientes y cómo funcionan. So when we talk about this being a quad biotic, that's the 4 ingredients that are all different kinds of biotics: probiotic, prebiotic, postbiotic, and phytobiotic. And I'll explain all of those in turn. El GBX-FT es considerado un quadbiótico. ¿Por qué? Porque esos 4 ingredientes, uno de ellos es prebióticos, el otro probióticos, postbióticos y fitobióticos. And the idea here is that each of those ingredients works on a different signaling pathway that, if it's out of balance, might make it hard to lose weight. But if we put it back into balance, then you have an easier time losing weight. Y cada uno de estos 4 ingredientes va a ayudar a mejorar la comunicación, la señalización, para que tu metabolismo esté balanceado y puedas bajar ese peso. So sometimes you have trouble losing weight because you can't get your appetite under control. That's a signal that comes from your microbiome. So let's modulate your microbiome so that your appetite is naturally controlled. Muchas veces no puedes bajar de peso porque no puedes controlar tu apetito. Y el apetito, de hecho, es un señalamiento que viene desde tu microbiota. Entonces, si podemos ayudar a la microbiota a estar balanceada, entonces no vas a tener ese problema de apetito del que muchos tenemos. In a similar way, signals like inflammation or signals like stress hormones like cortisol, those can be modulated by your microbiome. And if they're out of balance, you'll have a harder time losing weight. So let's get the signals back in balance so you have an easier time losing weight. Igualmente, cuando tienes inflamación, obviamente esto es un obstáculo para que puedas bajar de peso. Y ahora sabemos que la microbiota nos puede ayudar a balancear eso, a bajar esa inflamación para que podamos metabolizar y bajar el peso que necesitamos. And then another big problem that a lot of people have is something that we refer to as leaky gut. If your gut is too permeable, that can interfere with your ability to lose weight. And so one of the things that we're doing with this product is maintaining what are called tight junctions, or we're reducing your leaky gut. Otra parte que es importante hablar es que uno de los problemas por los cuales la gente no puede bajar de peso es porque tiene permeabilidad intestinal. Y ahorita vamos a hablar más de eso, pero lo que queremos hacer es juntar esas células en tu intestino para que no haya esa permeabilidad intestinal. And the reason that people really, really love this product is that it's really easy to use. You just take 1 pill a day, or if you want to do the accelerated usage, you do 2 pills a day. And it really helps you feel good while your body is starting to get rid of this excess weight. Este producto es muy fácil de usar. Es una cápsula al día o 2 si quieres hacer el programa acelerado, y realmente te va a ayudar a sentirte muy bien mientras lo tomas, no como hablábamos de los otros productos que tienen estimulantes y cosas así. But before I get into the individual ingredients, I want to tell you who is the perfect person for this kind of a product. Pero antes de que hable de los ingredientes individualmente, quiero decirles quién es la persona perfecta para utilizar este producto. Probably the perfect candidate for this kind of a product is the person that is trying to eat a good diet, and they're trying to move their body and be physically active, and they're trying to do all the right things to lose weight, but they just feel stuck, that they're doing all the right things, and yet their weight is not moving in the right direction. They're not losing weight. This person has signals across their gut-brain axis that are out of balance, and when we can use a product like this to rebalance those signals, then the weight loss starts. El candidato ideal para este producto es aquella persona que está comiendo bien,
hace ejercicio, pero realmente no puede bajar esos últimos kilos, se siente atorado. Entonces, sabemos aquí que no es un problema de calorías que entran y calorías que salen, es más bien es un problema de señalización, lo que hablamos de las hormonas, el cortisol, el apetito. Y entonces este producto le va a ayudar a nivelar o equilibrar eso para que esa señalización esté libre y pueda funcionar como debe. So let's go to the next slide so we can see those individual ingredients. So I said it's a quad biotic, so 4 different kinds of biotics. Como dije, vamos a hablar de los ingredientes de uno en uno, pero este producto es un cuadbiótico de los cuales tiene 4 bióticos. Vamos a hablar de ellos. The first biotic is a probiotic. This is a very specific strain of probiotic bacteria. So good bacteria that we know lowers inflammation and raises dopamine. So you're dialing down a bad signal, inflammation, and you're dialing up a good signal, dopamine, that helps you with motivation. El primer biótico es el probiótico y esta cepa específica nos va a ayudar a reducir la inflamación. Y como dice el doctor Shawn, te va a ayudar a bajarle a la parte mala, digamos, a bajar la inflamación, pero a la vez va a subir la cantidad de dopamina. Entonces va a mejorar esas 2 señalizaciones. The second biotic is a prebiotic. This is a fiber, a prebiotic fiber that nourishes the microbiome. So this we know can feed beneficial bacteria. It can maintain that barrier function of the gut, so reduce your leaky gut. It can help with blood sugar control, which can also help with your appetite. El segundo ingrediente es un prebiótico, que es una fibra de acacia. Esta fibra va a ayudar a alimentar las bacterias buenas y también va a ayudar a restaurar la barrera intestinal de la cual hablábamos, ¿verdad? Va a mantener esas células pegadas para no tener esa permeabilidad. Our third biotic is a phytobiotic. So phyto means plant, it means plant extract. So this is an extract from a very particular kind of orange peel. And that orange peel extract can help reduce stress, and it can help reduce one of the main reasons that people want a snack and their appetite goes out of control. When you're under stress, a lot of us stress eat. So if we can lower stress and lower cortisol, we can help control appetite and keep you on that good plan. El tercer ingrediente es un fitobiótico, que significa fito, que viene de las plantas. Es un extracto vegetal y es un extracto de cáscara de naranja que promueve la reducción del estrés por medio de reducir el cortisol. Muchas veces la gente y nosotros en general tendemos que cuando estamos estresados estamos comiendo todo el día. Entonces, si podemos nivelar este estrés, este cortisol, ya no va a haber esa sensación de querer estar comiendo todo el día. And the last, the last one is a postbiotic. The last biotic is a postbiotic. And that postbiotic is another strain of bacteria that helps your fat cells release fat so that your body can burn that stored fat. El cuarto ingrediente es un postbiótico. Lo que va a hacer es que te va a ayudar a reducir la grasa, o sea, que no la absorbas y la puedas usar. So remember what I said earlier about weight loss not being a problem of calorie counting. It's really a problem of signals. And if we can modulate the signals that are going across your gut-brain axis, we can help you feel good. We can help you release fat. We can help you burn fat. We can help you store less fat. And all of those are going to take you towards your weight loss goals. Como dije al principio, el tener exceso de peso no tiene que ver con calorías que entran y calorías que salen. El problema es un problema de señalización. Entonces, cuando tomes este producto, al tener equilibradas esas señales de tu microbiota y tu metabolismo, te vas a sentir bien, no vas a retener la grasa, vas a quemar grasa y te vas a sentir menos estresado. So let's go to the next slide. And this is kind of a fun slide. This is how we learned that the microbiome is involved in our ability to lose weight or gain weight. Esta es una lámina divertida. Aquí es donde nos dimos cuenta de cómo la microbiota nos puede ayudar a retener peso o perder peso.
And this shows us that when we use a rodent model from a research model, we can take the microbiome from an obese mouse and put it into a lean mouse, and that lean mouse becomes obese. These are genetically identical mice. The only difference is their microbiome, and it completely changes their metabolism. Este es un estudio que se hizo en roedores y nos dimos cuenta que si ponemos la microbiota del ratón que está obeso en uno que está esbelto, y son genéticamente iguales estos ratones, lo que encontramos es que al final ese ratón esbelto engordó, se puso obeso. So whenever I talk about this research, people always ask me the question. They say, well, an obese microbiome can make a lean mouse obese. Well, what about a lean microbiome? Can that make an obese mouse lean? And the answer is yes. Después de que les explico a la gente acerca de este estudio, pues la gente me pregunta lo contrario. ¿Qué tal si usamos la microbiota de un ratón que está delgado y la ponemos en un ratón gordo? ¿Resulta que va a adelgazar? Y la respuesta es sí. So this is the example of having the right microbiome can help us lose weight. Having the wrong microbiome can give us a tendency to gain weight and have trouble losing it. Este es un ejemplo perfecto que explica que si tenemos la microbiota adecuada, vamos a poder adelgazar. So let's go to the next slide, because then the question is, how can we use this science to actually benefit ourselves? And this is an example of where we started. Esta siguiente lámina incluye estudios de cómo podemos usar esta ciencia en los productos como el GBX FT. So what you're looking at here is a lot of scientific data on the specific strain of bacteria that we use as the postbiotic in this blend. Aquí hay mucha ciencia y muchos estudios del postbiótico que usamos en el FT. These original studies were showing that if you just supplemented people with this one strain of bacteria, they would lose about a dress size in 90 days without changing their diet, without changing their exercise. Este estudio nos dice aquí que si nada más le damos a una persona este postbiótico, puede bajar hasta 2 centímetros de la circunferencia de su cintura en 90 días sin cambiar su dieta ni hacer ejercicio. And that's because we were changing some of the signals that were coming out of the microbiome and going to the rest of the body. Y eso es porque estamos cambiando una parte de esa señalización que viene de la microbiota al resto de tu cuerpo. So this is a great place to start, but we thought that we could do better because it isn't just one pathway of signals that gets out of balance. It's a number of signals that get out of balance. And so our idea with this formula was to try to control as many of those signals as possible so that we gave you the best opportunity to lose weight. Cuando vimos este estudio dijimos, esto es una gran manera de empezar un producto usando este ingrediente, pero queremos hacerlo más holístico porque hay otro tipo de señalizaciones que nos van a ayudar a perder peso. No hay solo una manera para perder peso, ¿verdad? Entonces es así como empezamos a escoger los siguientes ingredientes. So let's go to the next slide, just to remind everybody what each of these ingredients are. They're all natural ingredients. They're focused on different aspects of these signaling pathways. And the thing that's important is that you'll lose weight so you look better, but while you're doing it, you're going to feel good. So the idea of feeling good while you're losing weight is really, really important. Aquí en esta lámina volvemos a ver los 4 ingredientes que son totalmente naturales: probióticos, prebióticos, fitobióticos y posbióticos, pero lo importante de esto también, que esta mezcla de ingredientes, cuando te tomas el GBX FT, vas a lucir bien, pero también te vas a sentir muy bien. Y esto es muy importante en este tipo de productos. So let's go to the next slide. So when we launch this product, the usage recommendation is just 1 capsule a day. Cuando lanzamos este producto aquí en Estados Unidos, la dirección de cómo utilizarlo es 1 cápsula al día. And that's based on the research. That's based on the scientific evidence of each of these individual ingredients. Y esto es de acuerdo a los estudios de todos estos ingredientes.
But I've developed a lot of weight loss products over my career. I've run a lot of weight loss clinical trials over my career. And if there's one thing that I know is that people want to lose more weight quickly whenever they have the opportunity to. Yo he diseñado muchísimos productos de bajar peso y en mi carrera he ayudado a mucha gente a bajar de peso haciendo muchos estudios y he trabajado con atletas, pero lo que sé es que la gente quiere bajar de peso lo más rápido posible. And that's where we have this idea of accelerated usage, where people can use one capsule in the morning and one capsule in the evening. So you're controlling and balancing all these different signals throughout a longer period of time. Entonces, por eso hablamos de este inicio acelerado, que son 2 cápsulas al día, una en la mañana y una en la noche, para así cubrir y ayudar a esa señalización durante todo el día. And what we hear back from people when they do that accelerated usage is they'll say that they feel good during the day, that they don't get hungry at night and get the little snacky, nibbles that they want to have at night, that they have good energy, that they have good mood. And that's really, really important for your ability to stay on a program. Es muy importante que te sientas bien cuando estás en un programa de pérdida de peso. Cuando la gente utiliza este inicio acelerado de tomarse una en la mañana y otra en la noche, realmente se sienten bien porque tienen energía durante el día y en la noche esto les ayuda a no estar abriendo el refri a la mitad de la noche o después de cenar seguir comiendo snacks y además duermen muy bien. So let's go to the next slide, because this is a really, really important concept, that we don't want people to just take the pill and sit back and do nothing else and just cross their fingers that it works. You'll get certain benefits if you only take the pill, but we would rather have people take it within the context of an overall lifestyle program. Esta parte es muy, muy importante porque como les dije y hablamos en ese estudio, los ingredientes van a funcionar si no cambias tu dieta o ejercicio, pero realmente te vas a sentir mucho mejor y vas a mejorar tu metabolismo en general si sigues este programa como una parte de estilo de vida. So our program is really simple. It's really easy to follow, really easy to share. It's just move your body, eat a prudent diet, and get enough sleep. Y nuestro programa es súper fácil de seguir, no tienes que contar calorías ni seguir una dieta específica, es simplemente muévete, come alimentos saludables y duerme lo suficiente. Because we know if a program is too restrictive or it's too intense, people might get excited and do it for a few days or a few weeks, but you can't maintain that. So we wanted to make the program as easy to follow, but also effective. Sabemos cuando los programas son muy restringidos, la gente no lo puede hacer a largo plazo. Entonces queríamos hacer algo que fuera fácil de seguir y que sea sostenible. Remember what I said earlier about the perfect candidate for this kind of product is the person that's already following a good diet and already following a good exercise regimen and already doing all the right things, and they feel stuck. GBX Fit can help them get unstuck. So we want to give you the product that gets you unstuck, but we also want to give you the program around it so that you have a framework for what you're supposed to be doing. ¿Se acuerdan que hablábamos del candidato ideal para este producto? De aquella persona que come bien, hace ejercicio. Sabemos que esta píldora morada le va a ayudar a sentirse mejor y a desestancarse, porque esas personas generalmente están estancados, no pueden bajar a pesar de que hacen todo bien. Entonces, con este programa queremos darles a todos una manera holística, además de la píldora, para poder bajar de peso y mejorar su estilo de vida. So let's go to the next slide, just so I can give you an example. When we launched this product in the United States, we ran a very large pilot group that had a couple thousand people in it. Antes de lanzar este producto en Estados Unidos, hicimos un grupo piloto, entonces gente lo pudo probar antes del lanzamiento. And I decided to, when we were running this pilot group, I decided to jump into the group with everybody and follow along. I did the same eat, move, sleep program. I did the same usage of the supplement. I followed along just like everybody else did.
Entonces, cuando hicimos este grupo, yo dije, yo voy a entrar y hacer lo mismo que todos en el grupo están haciendo. Voy a seguir el programa, me voy a tomar mi pastilla. And the idea was I was already in really good shape from competing in triathlons. And then the World Championship Ironman got canceled because of the COVID pandemic. So I thought, what the heck? I'll jump in here and do this program with everybody else. But I did not expect to lose any weight at all because I was already in really good shape at that point. Yo la verdad es que estaba en forma. Yo corro, hago carreras y iba a ser un Ironman, pero se canceló. Entonces dije, no importa, yo me voy a meter a hacer este programa para ver cómo me va y cuáles son mis resultados, aunque no necesariamente necesito bajar peso y no creo que vaya a bajar. So I was already exercising, I was already eating right, I was already getting my sleep, I was doing all the right things. The only thing I changed was to add two of these capsules into my daily plan. Entonces, para recalcar, yo ya estaba haciendo todo lo que uno debe hacer. Estaba comiendo bien, estaba durmiendo bien, estaba haciendo ejercicio. Lo único que cambié es tomarme la pastilla morada. And let's go to the next slide so you can see what happened to me. It was a complete shock to me. I fully didn't expect to lose any weight, and yet I lost a lot of weight. Estos son los resultados y cuando los vi estaba en completo shock. La verdad es que no me esperaba bajar ningún tipo de kilos y grasa, pero lo pueden ver aquí. I lost about 4.5 pounds of total weight, which was great. Perdí como 4,5 libras de peso total. But the thing that was really interesting is that I lost even more fat and I gained a little bit of muscle. So I actually lost more fat and maintained my muscle. So my overall body composition changed. Pero lo interesante aquí es que no perdí músculo, o sea, perdí grasa, pero de hecho mantuve el músculo. Y eso es muy importante en cuestión de composición corporal. And the important part of that is where I lost the fat from. I lost almost all of it right from my visceral, my belly fat region, which is the most dangerous sort of fat. That's the kind of fat that's associated with heart problems and diabetes and things like that. So it's really important that I lost it from the midsection. That reduces your cardiovascular risk. Y otra cosa muy importante es de dónde reduje esa grasa. Y esa grasa se redujo de la parte de aquí de mi panza, digamos, de la grasa visceral, que es la más, la que nos, ¿cómo te puedo decir? Nos da problemas de corazón. O sea, es la peor tipo de grasa. Corazón, that's heart. Right? Corazón, yes. Yes, all right. I learned something tonight. Excellent. So the reason I explain this, we had people in the pilot program that lost lots more weight than I did. But the point is that if you can change the signals across your gut-brain axis, it really accelerates your healthy lifestyle. It gives you more benefits from the program that you're trying to stay on. Cuando toman GBX Fit y siguen este programa, realmente te sientes bien. Entonces es fácil de seguir y la gente perdió muchísimo peso, pero como les digo, se sentían bien. So let's go to this next slide, which I think might be my last one. Yes, exactly. But I just want to emphasize again how we started. What Jackie started with was saying that, yes, this is about weight loss, but it's also about getting more fit, physically fit, healthier. And it's also about feeling good while you're doing that whole program. We're the mental wellness company, and we want to make sure that people are feeling good on the journey towards getting healthier and looking better. Quiero enfatizar algo que dijo Jackie al principio. Sí, este es un producto que te va a ayudar a bajar de peso, pero nosotros somos la compañía de bienestar mental. Entonces, con este producto queremos que te sientas bien. Tu metabolismo va a mejorar, vas a bajar de peso, pero sobre todo, en general, te vas a sentir mejor. Thank you very much, everybody. And thank you, Daniela. Gracias a todos esta noche.